Sailor. Subscribe. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं माइंड प्रोग्रामिंग या पावर ऑफ इमेजिनेशन की, यानी कि हम किस तरह तसव्वुर के ज़रिए अपने जहन से मदद ले सकते हैं। नाजरीन, कुदरत ने इंसानी दिमाग को वो कुव्वत अता की है कि अगर इंसान की दिमाग की वर्किंग 20% हो जाए तो वो बैठे बैठे खला की वसतों को देख सकता है। आपने नोट किया होगा कि कामयाब लोगों के पास भी वही जहन होता है जो नाकाम लोगों के पास होता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कामयाब लोग शऊरी या लाशऊरी तौर पर अपने जहन से मदद लेते हैं, जबकि नाकाम लोगों को अपने जहन से मदद लेनी नहीं आती। हालांकि अगर वो चाहे तो वो अपने जहन से मदद लेकर अपनी मर्जी के मकासद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात ने जहन से मदद लेने के कुछ तरीके बताए हैं जो हम आज के प्रोग्राम में बयान करेंगे। इन तरीकों पर अमल करके आप न सिर्फ अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं बल्कि किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मजीद इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जहन में पॉजिटिव और ताकतवर जुमले डालें। जहन से मदद लेने का एक तरीका ये है कि आप किसी भी नई आदत को अपनाना या किसी मकसद को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आप पॉजिटिव और ताकतवर जुमलों को अपने जहन में शऊरी तौर पर डालें। शऊरी तौर पर जहन में जुमले डालने से वो जुमले आपके जहन में बैठ जाते हैं और आपको आपके मकसद को हासिल करने में मदद देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लोगों के हमारे जहन में डाले हुए नेगेटिव यानी मनफी और हमें कमज़ोर करने वाले जुमले हमारे जहन में बैठकर हमारे मकसद को हासिल करने में रुकावट बनते हैं। नाज़रीन, पॉजिटिव और ताकतवर जुमलों को जहन में डालने का तरीका ये है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे जुमलों की सूरत में प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल में किसी नोटपैड या कागज़ पर लिख लें और फिर इन जुमलों को हर रोज़ दिन के किसी हिस्से में कम से कम 10 बार इतनी आवाज़ से पढ़ लें कि आप खुद उसकी आवाज़ को सुन सकें। मिसाल के तौर पर आप ये जुमला लिख सकते हैं कि मेरे अंदर हालात को बेहतर बनाने की ताकत मौजूद है। चाहे आपके अंदर हालात को बेहतर बनाने की ताकत मौजूद है या नहीं, लेकिन इस तरह के जुमलों को लिखकर पढ़ने से जब ये बात आपके जहन में बैठ जाएगी तो आपका जहन आपको मजबूत बनने में मुकम्मल मदद फराहम करेगा। नाज़रीन, ये पॉजिटिव जुमले आपके मुस्तकबिल का सच होते हैं, इसलिए उनके हाल में सच न होने को न सोचें। याद रखें, ज़हन हकीकी और गैर हकीकी सूरत हाल में फ़र्क नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर जब हम फिल्म देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये अदाकार झूठी अदाकारी कर रहे हैं, उनके अल्फाज झूठे हैं, मगर इसके बावजूद हमारा जहन झूठी फिल्म देखकर हमारे जिस्म में सच्चे जज्बात पैदा करता है और हमारी आंखों में सच्चे आंसू आ जाते हैं। पावरफुल और पॉजिटिव जुमलों का इस्तेमाल जहन से मदद लेने का बेहतरीन तरीका है। याद रखें, ज़हन ख्यालात पैदा करता है, ये ख्यालात अल्फाज बनते हैं और फिर वो अल्फाज अमल के ज़रिए ज़ाहिर होते हैं और अमल से इंसान की पहचान होती है। अगर आप अपने ज़हन को शऊरी तौर पर ख्यालात और अल्फाज फराहम करें तो वो आपकी मर्जी के काम करने में आपकी मदद करेगा। ज़हन में पिक्चर्स या फिल्म बनाएं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन को एक ज़बरदस्त ताकत से नवाजा है जिसे तसव्वुर की ताकत कहा जाता है। ज़हन से मदद लेने का एक तरीका ये है कि हम अपने ज़हन में मौजूद विजुअलाइजेशन यानी तसव्वुर की ताकत को इस्तेमाल में लाएं। यानी जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं हमें अपने ज़हन के अंदर मौजूद तसव्वुर की ताकत को इस्तेमाल करते हुए उस मकसद की फिल्म चलाना होगी। ज़हन में बनाई जाने वाली ये तस्वीर या फिल्म हमें हमारे मकसद को हासिल करने में हमारी मदद करती है। इसलिए कोई भी काम जिसमें आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो उस काम की तैयारी के तौर पर अपने जहन में उस काम को तसव्वुर पर लाएं, खास तौर पर उन कामों की जिनमें आप कामयाब होना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल तौर पर ड्राइविंग सीखने के साथ साथ रात को सोने से पहले या दिन के किसी भी वक्त आंखें बंद करके अपने जहन में फिल्म चलाएं जिसमें आप खुद को पुरइत्मादी से गाड़ी चलाता हुआ देखें। याद रखें, जहन में बनाई जाने वाली ये तस्वीर या फिल्म हमेशा पॉजिटिव, रंगीन और खूबसूरत होनी चाहिए।
ناظرین ذہن سے مدد لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنے مقصد سے متعلق اداکاری کریں. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو فلم دیکھتے ہوئے رونے کی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ ہمارا ذہن حقیقی اور غیر حقیقی صورتحال میں فرق نہیں کر سکتا. اس لیے جب ہم اسے فلم میں جھوٹی اداکاری دکھاتے ہیں تو وہ اسے سچ سمجھ کر ہمارے اندر سچے جذبات پیدا کر کے ہمیں جذباتی کر دیتا ہے. آپ ذہن کی اس خوبی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں آپ ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ اداکاری آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ صرف اپنے ذہن سے اپنی مرضی کا کام لینے کے لیے کر رہے ہیں. ذہن کو چونکہ اداکاری اور حقیقت میں فرق کا پتہ نہیں چلتا اس لیے وہ آپ کو وہی بننے میں مدد کرے گا جس کی آپ اداکاری کر رہے ہوں گے. مقاصد کو لکھ کے. ناظرین ذہن سے مدد لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گولز یعنی مقاصد کو کسی کاغذ پر ایک جملے میں لکھ کے اور اسے ہو سکے تو ہر روز ورنہ کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھیں. اگر آپ کے گولز مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں جن کا تعلق آپ کی جسمانی، روحانی، معاشی اور سماجی زندگی سے ہو سکتا ہے. ماہرین کے مطابق گولز لکھنے سے آپ کے ذہن کو واضح پیغام ملتا ہے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ذہن کو سجیشن یعنی تجویز دے. ناظرین ذہن سے مدد لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو سجیشن دیں. ذہن کو سجیشن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پرسکون جگہ پر آرام سے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں. جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر گہرے اور لمبے سانس لیں. سانس لیتے وقت گہرے اور لمبے سانس کو ناک کے راستے اندر لے جائیں اور اسے کچھ سیکنڈز کے لیے پیٹ میں روک کر رکھنے کے بعد منہ کے راستے آہستہ آہستہ باہر نکال دیں. تقریباً 10 لمبے اور گہرے سانس مکمل ہونے کے بعد اپنے مقصد جو کہ ایک پوزیٹیو جملے کی صورت میں پہلے سے ہی آپ کے ذہن میں موجود ہوگا اس جملے کو اپنے ذہن میں 10 بار دہرائیں. جملے کو 10 بار دہرانے کے بعد اس کی امیجنیشن کریں اور کچھ دیر تک بند آنکھوں سے اسے دیکھیں. یہ ذہن کو سجیشن دینے کی ایکسرسائز آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. ذہن کو کوئی رول ماڈل فراہم کریں. ناظرین ذہن سے مدد لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جس عادت کو چھوڑنا یا جس عادت کو اپنانا یا جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ پہلے سے موجود کسی کامیاب انسان کو اپنا رول ماڈل بنا کر ذہن کو فراہم کر دیں. ماہرین کے مطابق جب ہم اپنے ذہن کو رول ماڈل فراہم کرتے ہیں تو اسے اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارا رول ماڈل اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں. یاد رکھیں ناظرین رول ماڈل سے سیکھتے وقت یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ نے رول ماڈل سے صرف سیکھنا ہے اسے کاپی نہیں کرنا ہے. ذہن سے مدد کی درخواست کریں. ناظرین اپنے ذہن سے مدد لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے مدد کی درخواست کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس مسئلے کا حل چاہتے ہوں اس کو سوال کی صورت میں لکھ کر غور سے پڑھیں اور پھر اسے کچھ دن کے لیے رکھ دیں. جب آپ کچھ دن بعد اسی سوال کو پڑھیں گے تو آپ کا ذہن آپ کو اس کے کئی حل ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرے گا. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا جاتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں اور اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.